I'm also from Terra Conscious, and we are presenting today on the tourism impact on humpback dolphin, which is Goa's species. Okay, then we have पळोवपा खातीर मुद्दम हांगा येतात. ह्याच बिचा वयल्यान सुंदर सनसेट पळोवपाची मजाच खूप वेगळी आसा. प्लॅन सिटी म्हणून वळखली वयता. त्याच भितर दाबोली एअरपोर्ट, क्रूज टर्मिनल, MPT म्हणजे आता MPA, ऑयल टँकिंग, नेव्ही, गोवा शिपयार्ड. Been documented down to the species level, and again luckily we have got permission from the forest department to identify the species, which means taking out. Katesh Charlo, and I'm the founder trustee of an NGO called Coastal Impact, and I also run my own scuba diving company where I teach diving, recreational diving. So Mr. Carlos Ferreira, the ex-MLA of Vasco, came up with this idea of doing a beach cleanup at Vasco, and we thought we should take it much further by trying to make Baina into a model beach, because right now there's not much of tourist activities which are happening in Baina, so it's a good place to start before everything already starts and then it becomes difficult to control it. So this was a fabulous idea, and it's amazing that it's coming from somebody who's retired from the government, So, and his heart is in Vasco, so that's what made it special. So today's meeting is just to introduce this project and try and get everybody on board. He's invited quite a few people today from the government and from the private sector as well. And the idea is to talk about why this needs to be done in Goa. For example, just opposite Baina, you've got some islands which are called Grand Island and St. George Island, and there's a lot of marine life there, including corals, which not many people know. So the idea is to highlight this and also to promote responsible tourism, which has been tried for varying degrees, but it did not happen. So now the focus is that to train all the people in Baina so that it becomes a model beach which can be replicated all over Goa. So that is the reason why we are here today. So looking at there are garbage on the beach as you are cleaning on the beach. Apart from that, you can clean in the sea or like that? Yeah, we are already doing it. Since 1998, I have been organizing cleanups at St. George Island, which is where the lighthouse is. Yeah, so at the end of April, the last Sunday of April actually, because that is the end of the tourist season, we have been doing beach cleanups and underwater cleanups. So divers go underwater, they bring out all the rubbish, and the non-divers clean the beach. And then we bring everything back and we get it recycled. Yeah. So this has been happening since 98. Yeah. Unfortunately, it's not happening enough because we only do it once a year, but it needs to be stepped up because not only are the tides bringing in the rubbish, but also the tourists who are going there, they are not being educated and told to put things in a rubbish bin. So they are, putting it in the water and on the beach. Creates a lot of problems. मेसेज दिवं सोदता जेन्ना बीच प्रमोट जावं आयलंड प्रमोट करता स्पिशीज नुस्त्या बद्दल उलयतना कितें सांगूंक सोदता? पयलीं म्हटल्यार फाल्यां 8 तारखेर वर्ल्ड ओशन डे निमित्तान सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी ओशन डे निमित्तानूच हांगासर आमी जे सगळे स्टेक होल्डर आहा बेजिकली बोगमाळो जावं किंवा हांगासर बायना बीच जावं दोनूय अशे सुंदर अशे बीच ह्या मार्मुगांव तालुका भितर आसा. सो ह्या दोनूय बिचाचे सगळे स्टेक होल्डर म्हटल्यार त्या हेचेर जोडटा मे बी वॉटर स्पोर्ट्स आसूं न्ही किंवा इतर स्टेक होल्डर्स जे आसात टॅक्सी आसूं न्ही टुरिजम कशा तरेन ते ह्या बिचा निमित्तान तेंचो बिझनस जाता तांकां ते सगळे आयज वांगडा येवन कार्यक्रम घडोवन हाडटात. ताच्या भितर ओशन डे निमित्तान हांगाचे ते वेगळे वेगळे अंडर वॉटर स्पेसीस आसता किंवा बिचाचेर केन्ना केन्ना क्लिनस ड्रायव्ह घेवपाक पडटा अशे वेगवेगळे इनिशिएटीव ह्या माध्यमांतल्यान घेवपाचो असो विचार
आसा आनी हीट आयिल्ली आसा. सो ह्याच निमित्तान आमी हे सगळे मेळिल्ले आसा. असिस्टंट डायरेक्टर टुरिजम हांगासर धीरज वागळे तेय आसा, आमचे नेवलांतल्यान सगळे जे स्टेक होल्डर आहा आनी सगळे ह्या ओशना निमित्तान किंवा बायना बोगमाळो अशे वेगवेगळ्या तरेन जे लागतात ते सगळे जर हांगासर बशिल्ले आसा. सगळे एकजुटेन ह्या दोन्ही बिचा खातीर बेजिकली ओशना खातीर काम करतले आनी तेचेरूच म्हटल्यार मायनींग जेन्ना गोंयांत मातशें कमी जालें तेन्ना टुरिजमाचेर आमी सगळे जाण डिपेंडंट आसा आनी टुरिजम करता आसतना हे दोन्ही बिचीस जे आमकां मार्मुगांव तालुका लागता तेंची आमी जशें तेचेर टुरिजम डिपेंडंट आहा ती सेव करपाची गरज आसा. एक तरेन हे सगळे इनिशिएटीव घेवपाक आमी सगळे एकजुटीन आयज जमिल्ले आसा आनी फुडें हेचेर वांगडा रावन आमी काम करतले. Tanya Devaya. I'm also a co-founder at Terra Conscious. We believe that without all stakeholders being involved in any kind of new ideas, those ideas cannot see the light of day. And in Goa, we feel that local communities are very much involved in shaping the tourism industry and also in all sorts of conservation work that is done in this state. So that is why we are here to support the Baina Water Sports Association today to try and create a model for Baina Beach which will be responsible and also eco-friendly and creating less impact on marine wildlife that we know exists in Baina. We have multiple protected species that live off the coast of Baina and even around Grand Island, and all the local people here are very much supportive of, reporting when there are any strandings or helping when there is nesting of turtles. So we need to harness all of this goodwill and try to create a model for Baina beach tourism operators, and that's why we're here to support the association today. Thank you. So my name is Pooja Mitra. I'm the co-founder and of Terra Conscious. We are a conservation social enterprise based in North Goa at the moment, but we work across Goa. We are primarily looking at how can we help boat operators who conduct marine wildlife watching activities like dolphin watching. How can we do it more responsibly so that the animal is also not stressed and the tourists can also have a knowledge-based experience where they can learn about the species and overall improve the revenue and the livelihood of the local people who are dependent on this ecosystem and this species for their revenue. So we are here at the meeting today. We're very happy that Baina Water Sports Association has initiated this so that we can actually support them with the knowledge and how can this training be done and how can we actually get guidelines in place. We also run a standing network in the state in collaboration with Drishti Marine and Goa Forest Department that deals with the wildlife that comes up washed or injured on the beach, marine life. And we have a rise in these cases across Goa. So there's multiple stressors on the ocean ecosystem, and tourism has to evolve to being responsible and sustainable. And we are hoping that that's what we can help to do with the Baina Association for Marine and Coast. I'd like my colleague also to share her inputs on why community-led engagement is important. आयज आमी बायना स्पोर्ट्स वेबसायट ओपन करता, इनॉग्रेशन करता. हे जावन आसा बायना वॉटर स्पोर्ट्स हेजे ऑर्गनायजेशन. आयज ही एप हे आयज 100% एक सारकें इम्पॉर्टंट वस्त. कित्याक जाणा, जेन्ना कोणूय तर यूट्यूबार गेलो ओ खूंय गुगलाचेर गेलो, यू वील गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ द बायना बीच वॉटर स्पोर्ट्स. सो हेजेर म्हणटा तें सगल्यांक बऱ्याक पडटा. आनी आयज चोवपाक गेल्यार न्हू, हे बायना आयलँड जें आहा तें सारकें पोटेन्शियल. हे लोकांक लॉट ऑफ एक्टिविटीज थिंगा करपाक मेळटा आनी एपाची म्हणटा ती सारकी गरज जाली. कित्याक लागून, कित्याक हिंगा जायत दुसरे भाशेन हें जाता. सो हें बिजनेस प्रमोट करपा लागून हें लोकांक इजी करपा लागून जो कोण कस्टमर येता, कोणाय स्पोर्ट्स एक्टिविटीन हिंगा तर बाय हें घेवपा जावं, फायदो काडपा जावं म्हणजे कस्टमर येता तांकां हें सारकें गरजेचें. बिकॉज ऑल द इन्फॉर्मेशन वील बी देर ऑन अ वेबसायट. ह्या वेबसायटीचेर जेन्ना मेळलें काय ना, तेन्ना जायते भशेन वॉटर स्पोर्ट्स तो मुखार व्हरपा जाता. आनी आयज म्हणटा तें कितें आहा, हे आयज इवन तेणी देखून म्हणलें हांवें फिशरी पीपल ऑल्सो कम हियर. आनी हे लोकूय देखून फिशरी येयला. कित्याक हे ज्या आयलँडाचेर न्हू जायते भाशेन नुस्त्याक आहा. हे आयलँड म्हणटा तें सारकें मोगलेक आहा. वॉटर स्पोर्ट्स जो आयज आमी हांगा करता तेजेर म्हणटा तें दाखयता. कित्याक इट इज व्हेरी क्लोज. जोरी तर कोणूय तर कस्टमराक जोणूय तर वॉटर स्पोर्ट्स जे कोणा एक्टिविटीज करपा जाय
तांकां सारकें इजी पडटा बायना जे आयलँड आहा बॅट आयलँड हें सारकें इम्पॉर्टंट पडटा हेकाच लागून आयज ही वेबसायट ओपन करपाची सारकी गरज आसली ही आयज बायना बीच वॉटर स्पोर्ट्सान ही आयज आमी केल्या बायणा बिचाचेर जायते स्पिसीज आहा आनी फिशरमॅनूय आहा आनी हांगा गार्बेजीचो जो प्रॉब्लम जाता कित्याक जायते ट्युरिस्ट येता सो ओवरऑल तुमी हेचेर कितें पळयता नो कितें आहा हें पयलीं म्हणटा तें कितें जेन्ना ट्युरिस्ट जेन्ना हिंगा वॉटर स्पोर्ट्साक येता तेन्ना बीच म्हणटा ती सारकी क्लीन आसपा जाय आनी ही बीच म्हणटा ती स्मॉल बीच धाकटी बीच आयज तशें हें बिचाक तेंकोन सारकें आयलँड आहा आनी ह्या आयलँडाचेर जायते जाण आमचे फिशींग आमगेले फिशरमॅन जे भाव भयण आहा तेवहाय जाय तो हो फायदो पडटा जायते भाशेन तरेचे हिंगा ह्या आयलँडार नुस्तें खा आनी हें तर चोवपाक वयतले जाल्यार इतलें ब्युटिफूल पूण जायते आमचे फिशरमॅन जे भाव आहाय ते बायणा बिचार रावता ते जाय तो तेंकाय हें बऱ्याक पडटा पूण तेंचेय इंट्रस्ट जावन आहा की ही बीच सांबाळपाची आनी तेंकाय एक इंट्रस्ट आहा की आपणाक जाय ते भाशेन ज्या बिचीचेर आमी पयलीं ह्या बिचीचेर रांपोण दवरताले आमचे जायते रांपोणकार आहाले भाव भयण ते माग दवरताले तेन्ना म्हणजे कितें ह्या बिचीचेर ही क्लोज ही म्हणटकीच बरो जायतो आमच्या फिशरमॅनाकूय एक फायदो जाता आनी हो फायदो आमी सगळे मोतीन दवरून हें सगळें आमी मुखार वचपा जाय एवरीबडी सगळ्यांचे इंट्रस्ट जे आमचे फिशरमॅन भाव आहाय तेंचे इंट्रस्ट दवरून आमी मुखार वचपा जाय हो फुडाकार आमच्या वास्कोचे एक्स MLA बाब कार्लोस सरान फुडाकार घेतलो खरेंच तेजें कॉन्क्रीट करता कितें आनी ही खरी गरजेची गोश्ट आसा वास्को शहरान आमकां कांयच ना आनी हो बायणा बीच खंय ना थंय आतां 1-2 वर्सां जालीं खंय तरी स्पोर्ट्सा खातीर मातसो कॉन जाल्लो आसा पूण तशें तेजे एडवर्टायजमेंट जाय आसता नाजाल्यार कितें आसता तशी आजून ही पावोंक ना गोंयभरान लोकल जे हांगा वास्को कोण रावना जे ट्युरिस्ट येता ते डायरेक्ट नॉर्थान सावथान वयता आनी मागीर ते एक्स्ट्रा पयशे घालून हो स्पोर्ट्स खेळपा येता म्हाजी एक विनंती आसलेली आतां तुमी आतां म्हणटा ते वेबसायटीचेर घालतले थोडी जी हॉटेलां आसा वास्कोची तेंकाय कळपाक जाय बाबा वास्कोन कितें चल्लां म्हणून पयलीं म्हणजे एक नांव जें दवरलां मोगाच्या बायणाक खरें बरें नांव दवरलेलें आसा कोणी तें दवरलां ताका खरेंच अभिनंदन खरोच मोग आसा आमकां ह्या बायणाचो कित्याक आमकां आनी वास्कोन आनी एक बरी बीच म्हणजे खंयच ना बायणा सोडून ती खंय तरी बरी जावची म्हणून आमचे सगळे जाण जे फुडाकार घेतला सगळे जाण एक्स MLA आसा आमचो फिलीप बाबूय आसा सगळे जाण जेन्ना आमी वास्को मेळोन जर आमी एक कितें बरो पावल जर फुडें घेतलो तशेंच आमचे 3 आमदार आसा मुरगांवचे तेंच्यांनी मेळोन आनी आमचे हे दोग जाण एक्स MLA मेळोन जर बरें काम करीत जाल्यार आमी खंय तरी फाटीं उरचे ना आतां आमी सगळे जाण एक जावन एक वास्को फुडें बरें करचें इतलीच मागणी